আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। চলে এসেছি আবার একটা ব্র্যান্ড নিউ ব্লগ নিয়ে তোমাদের কাছে। এটা হলো আমার মাসির বাড়ি। আজকে এসেছি, দেখো আজকে নিয়ে আজ ফতিয়া হচ্ছে, দেখো মাশাআল্লাহ। पूजा फूल देंगे। पूजा फूल तो निकाला तो ही तो दीजिए। सेमी कहाँ रखा है? ये तो नहीं है ना। सेमी नहीं, इसका ढकने का सेमी। गमला का साइड साइड में पूरा दे। দেখো আমার বাবু এখানে শুয়ে আছে। এটা এসছি মাসির বাড়ি। দেখো এখানে কি সুন্দর একটা মাঠ আছে, দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা? এই দেখো সামনেই একটা মসজিদ আছে, একটা মাঠ। এখন আছি 5 তলার উপরে, দেখো বুঝতে পারছো? রিক্সা যাচ্ছি, এখানে রাত হয়ে গেছে, অত কিছু বুঝতে পারবে না। এখানে পুটুরানি আমার রেডি হচ্ছে, দেখো এখানে নিয়ে আজ ফতিয়ার সব জিনিসগুলো বার হচ্ছে। उठाने नहीं चाहिए। हाँ, वो जब चेयर उसको आई कर दीजिए। अभी यहाँ रख दीजिए बाहर। देजी, या नमाज तो पलंग को पर खोटा। टाइमिंग तो अपना आपको पता होगा। चेयर हटेगा वो फिर आएगा ना। अभी मारे तो कहाँ से इधर आएगा? चाय बनेगा ना। अभी पूरी देगी ना। हाँ। पूरी दे देगा। और क्या बाहर निकलेगा? गाड़ियाँ मत। দেখো এটা আমার মাসির বাড়ি, আয়না দেখাবো আমাকে, দেখবে তোমাকে কেউ দেখবে? দেখো দেখো পেয়েছো? কেমন লাগছে আমাকে বলবে, ঠিক আছে? এখানে বাবু শুয়ে আছে, এখানে নিয়াজ এসব বার হচ্ছে, দেখো নিয়াজ হবে, নিয়াজ। এটা আমার মাম্মি, এটা আন্টি। মাশাআল্লাহ। ग्यारह गया तुझे फिर लगेगा फिर दे देना ना। इसमें ना दीजिएगा ना। किनारे किनारे की वैसे किनारे 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 उसको ऊपर ना पर किसी को ऊपर नीचे किनारे। हाँ किनारे अच्छा हाँ 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 किनारे किनारे अच्छा हाँ 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 थोड़ा कम ही दीजिएगा। कम कर हाँ जैसे ऊपर देना पड़ेगा 21 टू एक जगह 11 दे दीजिए, एक जगह 11 सही में 21 हो गया, 22 हो गया। मेरा 9 एक जगह 11 পাপা এসছে, পাপা নিচে গেছে, দেখো बर्तन को सब धो के उठा दे दीजिए भाभी। हाँ इधर पर ही ठीक है ठीक ये बिछाइएगा तो हाँ ये साफ ही तो रखिए।